Nangayo karon og tabang sa katawhan si Abel Escobar Esteban, 58 anyos, residente sa Purok Sampaguita, Coronel Santa Cruz, Davao del Sur, aron mapalit ang mga maintenance o tambal sa iyang 73 anyos nga ugangan nga nag-anto sa sakit nga colon cancer. Sa pagkikinabi sa Brigada Davao Team, gibutyag ni Abel ang kalisod nga ilang giatubang karon, ilabi na nga napugos siyang muundang sa iyang trabaho aron matutukan ang pag-atiman sa iyang ugangan nga kasamtangan naka-confine sa usa ka pribadong ospital. Gibot tiyago sa paniya nga wala na usab siya mga ginikanan. Hinungdan nga wala siya magduha-duha sa pagpaningkamot ug pagpangita og paagi aron lamang madungagan pa ang kinabuhi siyang pinalanggang ugangan nga nakigibisog sa maong sakit. Hilo na mabot ko, ma'am. Hilo na. Kanang wala na kayo ginikanan ba? Nakita po doon sa ugangan kung yun sa kunya pagpunta. Wala na. Ako po, tinangga mo ko sa akong ugangan, tinangga ko na ko siya. Tungod sa wala laing maduulan, nagpaabot si Abel sa iyang paglaom nga matubag sa mga maluluyong kasing-kasing ang iyang panawagan. Kung kinsa man karon nga dunay mga malumog sa kasing-kasing nakapaminaw karon sa huwang pagnamok din sa brigada, nag-aangyo lang po sa inyong malumog ang kasing-kasing nga kung ano na mo'y mga gugma sa pagtabang, bisan gud og ginagmay lang ang kuha lang nga gipangayo nga masulbad lang unta bisan ning sa palit lang sa tambal sa buwang ugangan. Nasa Iran nga nagkinahanglan sila og tabang aron mapalit ang maintenance sa tambal nga nagkantidad sa 8,396 pesos nga mao'y makatabang sa pagpadayon sa pagpatambal sa iyang ugangan. Busa mapainobsanon nga mihangyo si Abel sa tanang adunay molumong kasing-kasing nga sila matabangan aron masustinar ang medikal nga panginahanglan sa iyang ugangan. Alang sa adunay buot motabang, mahimo lang ipadala pinaagi sa GCash o Paymaya sa numero sa 0906-666-1668. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Justin Rose Pabi sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.